Знах телекашта базунга утнабастер саугат има конкуме эфир информацион равагдабун студии Габарата Ирина. Радио 0 сыбыртай равагда сайрагдар тиематыл. Фафыл дәррінчін тінімәдісіне республика коронавирус айфәрінчін іртін адаймажы. Кутқа қатсавынс карантиніма санитарун нормата базарадун объекты югасет потребнадзоры пуштытавадзынс бас кәрстіті. Проблема қомайу варсырсава цыбырым ғодма президент Бабаракутта жехадун харыканау. На республика коронавирус айрынчын тынымацхыст әртін адаймажуынг. Фастак сутканам рабарак аценизей нуджидар фунзрынчыным. Тухтыртыны хастам гаскавыдунан сеппеті вавардар устабилун. Сагат хирастуны та сутка рабарак нуджидар вдай дуварынчыны. Ама нырсаным мацисхыст иумин фарасы дайунг. Выдунай дуадесысты сываллытты. Равджит вентиляция аппараттам иугунсты цыппур фунз адаймажы. Вагавардама даздинады думан такоды хаст савын суима басту махай алкай ананир зинаттар асывазык жынрастыжы анаман құттагу көт карантины автосанитарун норматадар бағақанын валдайдар та базарадун объекты. Аппат думан тадар көт хаст савын суирафалғауынын санын югасет потребнадзоры кушчыты ырдыгай вақт савын баскарстытам. Азылдырастыжы семавыд нейсан курттар. Югасет потребнадзоры комитеті күшчіті дарттар уадзын рейду мазалта базарадун объекттар хайды фадыл республикай сайрак сайындарун духтырамынта әмә думанта көді қассамыз вира баракканын нысанан. Абону дуназылдысты цалдар базарадун объекттыл. Әмә тараду ход дуканиты хитсавтан бомбарын көтті карантины растаджы көсті уагавард. В связи со сложившейся ситуацией сотрудниками комитета Югасет потребнадзора проводятся внеплановые проверки объектов торговли города Цхинвал. Объекты проверяются на соблюдение требований по проведению профилактических мероприятий для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. نر رستاج республика коронавирус هرنچن تکویز و سانیتارون اپیدمیولوگون دومنت اخست کننو انمن قوگ وگاورد اما اداسی ناد دومنت کد خست سمنز وی ما باس دو ماخی آلکای انانی زینات در آمیل از مدل یوگاسید بدریب نازور امالی و کنج تمار وستا وگاورد کسی لمبن اگه فسترتد باندیمیای رستاج کست دومنت فتاج در وی گنج تخشنست سمای فلخاس گنج تن لکات کنو خیقاق قنن سرماگون در مجت ارمکوخت اما ماسکات افتا ماس قوز دارو سمای فلخاس کنجتا ما خالو دیستانسی اما کردی متر اما اردگ 2 متر وقتر مالاوی فلا مالیا کنجتا بیرت ما انزاگا دختر تالومنتا اخست کنن انمن قواگ نو دوکانی تا بیرت نه دزینفکسی گنن بورتا و کنجتا کوسنز انرم کوخته اما ماسکاتای و ما گسکا اداسی نادخمه تک دومنتا کینا خست کننز ویت خی امالی و کنجتا گنن نیست اما ارتساوی ایوارگوند. На сегодняшний день могу сказать, что проверено около 50 объектов города Цхинвал, и по выявленным нарушениям, естественно, составляются протоколы. Такая же работа проводится у нас и в районных центрах республики. Комитет кушته دارتر در وازنز باسکرسته امن بالون دومنت چینه خست کنه دونل آرازدست آکته آتفازق جلسته جمع خیالچی در قمراوی سا بردینات اما خست کنه دخترت آمنته چت قطریگینا گزات ایلینا کزیت آزم در سویت زاری ما اینفرماسیون راخت آبون Анаман қавагу вестиятайджи хыдун харыканау сталсак кәнен уыманыма асы канау руаджы дуна ифтонг сәвін схинвалымыз науры район тәбаны санкота президент Бибылт Анатолий чехы дун харыдуны канау бабарек кәнен растаджы. Проблема көт сәвзәнесию варсконду мацмедискотта навацхассак черт құтыригина. Бибылт Анатолий бабарек көттач ихыдун харыканау ومن یایو خاییز آوارو نواره بدون کنسترکسیو قدرت امدون نوردگه قزه پاتا خاده سرلاگی مماودست خیتاد سردار خدیوگ بگویت گینادی آرستاد مینیستر زغویت ایدوارد اما قوو خزراد مینیستر پوخاتلیف پرزیدنت بانوسان کد زغن نمن قوگو واخس رستجویز سالسک کنن و من اما آسک آناو دون ایفتون کنه سخینوال اما از نور رایون خزرات امسن نفاق کنن بگویت گینادی بانوسان کد زغ فارستن آسکوت کننی سال در خوزه قد تاگل ارونا فکنن فستر اصل نمادرتد آناو آواریون بناد خسای متر رای خالن امی نوگای سارازن میسارازن تخیل Бибылт Анатолий قوو خزراد مینیسترادن راتا ام بالون خسلورد Лев Аронович, лично берете на контроль. Как только будет подготовлена
вся база, приглашайте меня и показывайте. Значит, май месяц, вот за май месяц вы все это должны очистить. Ացկանավ դեռ իմիագայու դուն 6 կիլոմետր ավտոմա իստրլիոխի դուն խացականն ռեսպուբլիկայի դու ռայոնը կավտամ ացդոնե մոդուն խարկանն կամպանի южный սադը դղդատը ամա կամպանի аланты բնդուր անգուստակամն սախտա վծբդրթադար Չիտ կոտրեգինա կուսրատը տամիլան ռսոյտը զարեմա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Райстуй социалуна хос завраюнас хлеб синагурама хоти қавта ахосхуак бинунтан лаверт савенс халсадун продукта. Район администрация сарглава кудбанасан кутта автомай социалуна хосхуама верстырсава сыбырым худме. Социалуна хос райстуста юл тахстар бинунта ал хазарма дарамбала юголага сад картоф масакар автома халсадун продукта. Социалун коппетейс алцыр баттар. Зау районы дәскай бинун тәндәттен сасалуны хос халсадун продукта варсавын сақатчын тыл ахос хуак бинун тыл. Авдай фунз азакал сахас ахам адаймак тыл ама юнагай читара ахам пенсионер тыл. Продуктых сәнсті алы хызун группатам. Ахсыр атчинекта ама бирен дәртсідәртен. Сасалуны вдавай қақатчинет сау районы өт сәрджтен харзаудан хос варын сыразвал ғауса разган нум хығдмагаскен. Кәтсей бавдыста зау районы администрации сасалун қаққаннады управление. Хаудун қума болурам жовроина қаутана. Сасил советтам даттам, саудун мана сам список таридари, сахьор список дастым, фахат чаканишты бнотна, бой воржусты, мана одаман. Социалунық давай қаққат чинет сауахам сәрчтен сафарсма балауы намасын бақыз кәнін қауы алы қаттар. Балдайдар та пандемия әрестәджім. Ваниті тауыр затан етсардын балфазиян фарун, ама юнегай қомыл кәні дуасы вәлуны. Енен изинад мәгұрау кәю, و مگسکه یبون بن زوخای کوسن نو اما اینر پرودکت که با خاص کتوی و می بازداد رای گنده. آج تستواره آی پاتو من افیم بردستم منن نخی شو و خس کنه آلتی در ایزون آل روندش زنو ورتستم شزنو خبرتش آل روندار نقض کوریل اما منم نخی شستای کدوم خس کنه نخی شو شست وردات آی پات روگ یتا ایس بینون دکشتن شوردش در تا نفوک کنیش نه زنو ورن کم در کوس کت در نکنم کم در زر تخت دریس اما هایی تخایشتر بود نگذارم آخر خورد کوستردم که این نخیش آوردر دیگه شتر بود نخیش آوردن من که خود کارن چنین ولیدن هایی تخایشتر اسپاسی بازارم سالون خصوص آبون رایستوی زاو رایون ارتقا و خسلیب سیناگور اما خودزه ترجتن رایستو ماخم خص رایسته اندر قوت دستگاه بینون تدر رایون ادمینستراسی بانسان کتو زرگبا سرخایدسته سمی سالون خص بات خص خواق بینون تل در ورستر سوا افواخس بونتم بازار تستلا باگاتایزی ستات زرین اینفورماسیون راوخت وقت رستجی سرجتن فادت و زنیست خرز وادت فنداغل ادخستی سونن گدارگوم خرزارست سو فنداغ اما آرجتن خستم گز که اپت کست در قوام کندر سویم خودمه نریدگن آمس کست با کندر ست دوی بنات فیتا نیسن کورتر Айсай горат макудар гом قوت республика متفنداگ بدوی کاپیتالونت سالسه گرتساز ناتساز آمسه کستت سان سودون سالسه کنن کستت راخونن نداریست و من ما باکن درست ستر کستی سارازم امرا و رخ کنن تخی نوک خیت آرستر سدست خون سوگدت سرت آسفالت سوردست آخم بنت سران راز درود خورونداگ فنداگن نریدگن آرستفتی سیم بی سی بیرفل در فل آخشیاگو اپت کستت در آفون الباکنن و من ماس قطاگ ما انقل مکسنس کم بسته سرجت بانسان کت خیتساد سرداد بخاطری وی بابر کوتا فنداگ لارستادون کست تکوت سونس وی. Несмотря на карантин, стройки в республике не останавливаются. Да, вот по этой дороге погодные условия не позволяли проводить земляные работы, но сейчас мы говорили о том, чтобы под асфальт они это подготовили где-то к июню, ну, к началу августа, потому что потом опять погодные условия не будут позволять, но они обещали строители, что к этому моменту они сейчас идет подвоз стройматериала, щебня вот в районе ЕЦО, они складируют все это, чтобы потом сразу дорогу подготовить под асфальт.
Ufta goisa mafendaj arastad marevnal tu duemin eftasam azem arastadun kustet gurach siga kaywet wichenske sakut tu ertadichem dua sada estasam ama dua sada anu da samast kapitalun etsal sagarsa da stefendaj sal در خواهی امیل سور توی آسفالت دوت زاره سجد کم ارلا براولت بنت تا آرستر سدسته بتساون سیسته افتما گفدای دون سونن خاطالتا اما فنداجن استنته آتساز کروم فندو کروم آرست فوزن اما آلکمن در فادات و زن قدار گوم ادرخستر خرزوادات فنداگل باد سون بازرت ستلا تبلتالان اینفرماسیون را وقت آبون نگورت آیف باکست باقا قنن نخی سیارزگه و فلق گاگانالچی افتنه خود کنه اما نتزل کننس فلاد وزن باندت روخ سفانار تبرون اورنتم سخوص ندارن سغدک دینات مدر دزردک کاغنو آسقود تکتا تا رزگه فلتر قوملادون پراتسیسل که بانداف دسته پرتساگی کمونالون سلوجبه تکستن تا نوزنیس امبالون فستیوجته نگورت سرجت ورزون در بنت تیسی و اکتبر ونگ سال در از رازماوی ارسد خرزار است. بیرخ صفر است با خرسمای ونگ رافی داید. سفر توید زفخس باندت تبرون کلان ورناتم اما روخ سفانرتم. فاسن سفل در ایو نقد آدای مکتم. ولدای در تاکست درته باره که نگونت زل کتوی اما راز در آیو مرا سودنگ صدق کای صافیت تاخص. هفتن ایو نفسر مادم انا نمسادای مکتم انا زرد مزوجه کننس نرسود بنتم. ما فرد زغن شمع نایرون آرم با خاتم. قایش شهر گورتوی یالچی درونه گوره گادن شمه گتزل نواز داجی نفخز در کنم وجیر تم استج از کوس ناش کستم آوایسون در کراشن ود لگن ازر دفریستم بایدا مخ کوس که کنم آرازگه کنم بیره تاتاچه خالگه کننج من فهمده شمه ایسکوی زر آرازگه کنه ودی شمه سنخ پاکروی مثل زغوی ما سارازو تافته خجار در فجر کبا فجر سای دست و لونت در خورز جین ما فهمتش همه نگورت رسو جینت دا نگورت وزدن ما خراج استم دارتر و کورک استم شمه اسم اختصا قاقنگه کناد ونگل نال بازات فانارتم ودون کنن زال کوتوی کناتوسا اتساجن سستوی آخام روات سقسمت برون ورناتندر نمگورت ادمنستراتی تاس فندماسی دوی سرجتم سمای سمات زال کنوی و تروی و نقاجم آخام واریس گورت تصاد تریتوریال در کوسک بونفستام تیز روگانگی راز در اخسون زیاد رایسن نالیس هد آس تریتوری کامونال سلوجبات افسناین سوتر آبون تا سومرای سومای ودون رادون خط بافسنای توی گورت تصادل فنبلای فلا آس سخدک زینات ساسا خستن اوی برگنای رزق فلترم مگورا و سویت تو نفدیسکی اما خومل کنم انقدو کسترتم کس تعنم اتما ابر و نخواست دارزست سرای گورم بستم اما سخی خزار مدرم اما سالم آلچی در نبام بارا گورا ترسوخ سینادی سخ در زیناد مخ آل کم رازگ در کیو ود مکاوندالون سلوجبه تکستن امبالون فستیجتا نودزن کوست زرینا گزات ایلینا باگاتا ازی سوسات زاور مامتاتگی نادی اینفرماسو را وقت آبون Барух сканзисте айва дуаржет зердете. На республика Севзерга Вавархнске на город культуры Хадзар на сцена макашете Вагдер Севзенис концерт. Мазал организатор тенахастем гаскама ведун сахицет текенен савалата петтуньум бомбаны санкенен медер. Схинвал Вагдер Севзен концерт онлайн режиме катсы хаядрайсысты на республика эстрадун заракканжетам. Пандемия фестиваган республика ивдерцедысты культурун масун мазал тавудун наматсы концерттадар. Фала мазал организации ганжетыны хастам гаскана эстрадун заракканжетай бирет бофандет. Ахам вазык женрастаджеса курдиятан табу ганжеты зардата барухсканын. Концерт вақт Севзен схинвал культура Хадзары анас синема кашетам. Фалавудун анфадат вудзан вма социалун хазак Facebook схинвала гората администрации культура фестиваль ама спорта управления Сарглавак тасойта игры официалун фарсел бакасынан. В этом концерте примут участие многие творческие люди, солисты ансамбля «Иру». Также примут участие Алим Бетеев, молодой исполнитель Альберт Валиев, Дашута Багаев, Сабина Догузова, Аца Масланов. И при администрации города, при Доме культуры работает вокальная группа «Буламер». Многим они уже нравятся, поэтому они еще раз покажут свое доброе творчество и красивое песнопение. Концерт онлайн режим وقت سوزن دو سخات برز ساره کنجت خست کنزست سینما کشت زردتم چیتسا و آخم زارجتم مازال ارگانیزاتور تنخستم گسکا آتس موزیکالون شووی خواهد رایستست لینینگور رایون آیوادون کالکتیف تا اما زاره کنجت در
Хочется отдельные добрые слова благодарности сказать руководителю культуры Лениногорского района Виссарионову Питарову за то, что они тоже нас поддержали. И их очень, мне кажется, талантливая певица Индира Мигрелишвили тоже примет участие в нашем концерте. Вот. Непременно, кроме песнопения и танцев, конечно же, будет еще и стихотворная форма концерта. Это будет Залина Догузова. Вот. Я очень рад, что пожелала выступить в нашем концерте наша очень талантливая певица Милена Догузова. Вот. И, наверное, маленькой такой звездочкой концерта будет выступление Залина Хубежева и Виталий Плиев. Город администрации культуры и управления сахица теканен свалате апатунион бун бансан канем мадар кадвадма коронавирус фестиваган вовар фахуз даровад республика свалатам агал макасы эстер барак бун. Гобустагунда устатызаур информацион равахт абун. Ama karumbatana bazunga kanzistan fantasa mai nabaste bunaga da berekkanentime. Знавры району Дзянис Ивгалса стволда фақармат бунайдун артақ сабы фаразд градусы Ивгалса студенис зав районы дарвалда фақармат бунайдун сапарық сабы фаразд градусы Ахам бунғаду Дзянис Гуайсай дарвалда фақармат бунайсте сақ сабы авд градусы Ленингор районы дар Ивгалса стволда фақармат бунайдун сапарық сабы ивентес градусы Ивгалса студенис на республика столица Цхинвалы дарвалда фақармат бунайдун сапарық сабы фаразд градусы Ахамедестіне информацион службы басатта гондырмаджы тал бундерна сарды вазат хорс хабарты фадамал нарадон фембалдна эфира.